أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا جو ورکشاپ کا ٹاپک ہے ذکر اور کامیاب زندگی. ہمیں ذکر کرنا اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کامیاب ہونے کے اس کے مطابق نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. یہ آیت سورہ جمعہ کی ہے. اس سورہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ نماز جمعہ کی اذان ہوتے ہی اپنے کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں. پھر آگے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کا فضل یعنی رزق و روزی تلاش کریں اور کاروبار اور محنت مزدوری کر کے مال کمائیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی تاکید فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر خوب کرتے رہو. تو یہ اب جو آپ کے سامنے میں تلاوت کیا تھا اس کا یہ کو سورہ جمعہ کی آیت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو جب نماز جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، ظہر کے اذان ہوتی ہے، تو اذان کے بعد کو اللہ تعالیٰ بولتا نماز اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑو، ذکر کی طرف دوڑو، ذکر کرنا شروع کر دو. اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور ہمارے کاروبار ہمارا جو بھی ہمیں محنت کر کو روزی روٹی کماتے ہیں اس کے بعد ہمارا وقت خرچہ کرو کر کو اس میں بولتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ صرف نمازوں کی اوقات اور مسجدوں ہی میں ذکر کر کے خاموش نہ ہو جاؤ. یہ وقتیہ طور پر کر کے خاموش رہ جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کو خوب یاد کرتا رہیں. یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، بلکہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا فائدہ بتایا کہ لعلکم تفلحون، اس ذکر سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ صرف ہمیں مسجد میں رہنے کے وقت عبادت کرنا نہیں ہے، اور جب نماز کا وقت ہو وہ ٹائم میں ہمیں عبادت کرنا نہیں ہے. ہر وقت ہمیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، جہاں تک ہو سکتا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. جیسے یہ کامیابی کون سی ہے، یعنی کہ یہ ہمیں اب جو ہم زندگی گزارتے ہیں یہ کیسی کامیابی ہے؟ کیا یہ آخرت کی یا دنیا آخرت کی؟ یہ صرف ہمیں دنیا کی کامیابی دیکھتے ہیں کیا آخرت کی کامیابی کیا؟ اس میں سوال کرتے ہیں. یقیناً دونوں جگہ کی کامیابی ہے، کیونکہ ذکر یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک مسلمان ساری عبادتیں آخرت ہی کے لیے کرتا ہے. تو ہماری جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے آخرت کے واسطے ہمیں یہ ہر ایک مسلمانوں کو یہ فکر کرتا کہ ہماری آخرت بن جانا کر کو ہمیں یہ عبادتیں کرتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے رزق و روزی، سکون دل، اطمینان، صحت و عافیت، دعا کی قبولیت. یہ سب نعمتیں دنیا میں ملتی ہیں، اور اصل مقصود تو اللہ کے
اللہ کی رضامندی اور آخرت کا اجر ہی ہے۔ تو ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں چکو بہت سے فائدے دیتے۔ کیسے فائدے کا؟ تو اللہ ہم روزی رزق دیتا، روزی دیتا، سکون، ہم اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ایک پریشانی سے ذرا محفوظ رکھتا، اور ہمارا دل ہمارا صحت اور عافیت سے رکھتا۔ جو بھی ہمیں دعا کرتے ہیں وہ دعا قبولیت ہوتی۔ تو یہ پر آپ کو اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمت ہے۔ تو اس کا یہاں دنیا آخرت یعنی کہ دنیا میں اس کا اجر مل گیا، آخرت کا اجر انشاءاللہ تعالی ہمارے آخرت جب بنے گی تو اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہوگا۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے عمل کریں گے۔ دنیا کے مقصد کے لیے نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت و قرآن کرنا، صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہی سب کچھ حاصل کر لے تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ تو ہمیں دنیا کے سے ہمیں آپ کو دنیا کے چار لوگ ہم نے اچھا بات کرنا، ہمیں آپ کو ایسے اس سے آپ کو زکوٰۃ کرنا نہیں، صدقہ و خیرات کرنا نہیں، جس سے آپ کو صرف اور صرف ہمارے دل میں یہ خیال رہنا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہمیں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں جب دل میں لائیں گے، جب ہمارا نیت ہمارا یہ پکا رہے گا تو اس کا بدلہ ہم آخرت میں ملے گا۔ یہی سب کچھ حاصل کر لے تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ اگر ہم نہ آپ کو دنیا میں پورا مل جائے نا، ہمیں جو بھی اجر کرے، جو بھی اچھائی کرے، اس کا بدلہ دنیا میں مل گئے تو آخرت میں ہمیں کیا بھی ملے گا نہیں۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ادا کرنا عقل مندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں آپ کو زیادہ تر دعا کرتے رہنا کہ ہمارا جو بھی نیک کام، ہمیں جو بھی نیک عمل کریں، اس کا بدلہ ہم نہ آخرت میں ملنے کے واسطے ہمیں آپ کو دعا کرنا، اور اس کا یہ چکو ایک عقل مندی ہے، خوش ندی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک تقاضا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود ہمارے چاہے بغیر نیک عمل کی کچھ برکتیں ہم کو دنیا میں دے دیں تو ان کا کرم ہے، عنایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اگر ہمیں نیک کام کرے تو اس کا بدلہ آپ اللہ تعالیٰ ہم آپ آخرت میں دنیا میں دے دے تو ہمیں اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا ہے، آخرت میں بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، اور رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا ہے تو ہمیں اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سورہ جمعہ میں جو اللہ کا ذکر زیادہ کرنے پر کامیابی کا وعدہ سنایا گیا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے نماز سے فارغ ہو کر جب نماز کی روزی کی تلاش میں زمین میں پھیل جائیں تو وہاں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ صرف ہمیں آپ کو نماز میں مسجد میں اللہ کو یاد کرنا، اور نماز کے وقت میں یاد کرنا، اور صرف خوشی کے وقت میں یاد کرنا اللہ کو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں آپ کو ہر وقت آپ کو ہمیں اللہ کو یاد کرنا، بالکل اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو سفر میں ہو، سفر میں رہندے، یا حضر میں رہندے، یا گلی کوچے میں رہندے، یا بازار یا باغ باغیچہ میں، کھیتی میں، ہر جگہ اللہ کرتے رہیں تو ہر کام آسان ہوگا، کام میں برکت ہوگی، مال بھی خوب ملے گا اور ترقی بھی ہوگی۔ تو ہمیں ہر وقت بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارا ہر کام آسان ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ صرف مسجد میں صرف آپ کو وہ وقتی طور پر ہمیں آپ کو اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کو ہم یہ نہیں پسند نہیں ہے۔ صرف ہمیں وقت کے طور پر ہمارے اچھا وقت میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا، برے وقت میں بھول جانا، یا برے وقت میں یاد کرنا اچھے وقت میں بھول جانا، یہ انسان کی علامت نہیں، اچھے انسان کی علامت نہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہمیں چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے اچھا وقت ہو، ہمارا برا وقت ہو، کبھی ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈال لینا۔ آج ہم ہر قدم میں کامیابی چاہتے ہیں اور بے شمار تدبیریں کرتے ہیں، مگر یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم ذکر کا سہارا لیں، ہر وقت ہماری زبان اللہ اللہ کرتی رہیں، اور 100% کامیابی ہم حاصل کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آپس میں
پکارتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارا مقصد ہے، یعنی ذکر کی عبادت یہی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو حدیث میں بولتے ہیں جہاں آپ کو ذکر ہوتا وہاں آپ کو فرشتے آپ کو پکارتے ہیں، آپس میں آپ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہاں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہاں آؤ بول کو فرشتے آپس میں آپ کو بات کرتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے ہمارے قریب ہوں تو ہم کو کس قدر فائدے حاصل ہوں گے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے خود بھی ذکر کی عادت ڈالیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کریں۔ یہاں یہی بہترین طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تسبیح پڑھتا، یعنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ہمارے ہر وقت پریشانی کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا، ہمارے گناہ کے استغفار کے لیے استغفر اللہ العظیم الذی استغفار پڑھتے رہنا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی، اس سے صرف ہمیں فائدہ اٹھانا نہیں، ہمارے گھر والوں کا ہر ایک کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بننا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you, sir. Next, I'd like to call Saddam sir to continue this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ جمعہ میرا جو ٹاپک تھا عبادت، چند باتیں رہ گئی تھی، اسی کو پورا کرنا ہے، اسی کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا۔ عبادت سے متعلق ہمیں گزشتہ جمعہ مذاکرہ کیے تھے کہ عبادت کیا چیز ہے، عبادت اصل ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، ایک مقصد، وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھیجے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس مقصد، اس عبادت کو مکمل کر کے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچ کر اللہ کی رضا، اللہ کی انعام کی ہوئی جنت حاصل کرنا ہے۔ اب بات یہی ہے کہ ہم عبادت کریں گے کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے، ایسے زمانے میں پیدا کیے گئے جس زمانے میں بہت زیادہ گناہیں ہوتی تھی، ہر طرف سے گناہوں کا اڈا جمع ہوا تھا، ہر طرف برائی ہی برائی، جہالت، گمراہی، ضلالت، ظلم، یہ سب بہت سارا پھیلا ہوا تھا۔ ایسے حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا فرمائے تو اس کی مثال ایسا دیتے ہیں جیسے بہت بارش پڑنے کے بعد جب آسمان کھلتا ہے تو اس کا منظر کیسا لگتا ہے، ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا کیے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے محنت کیے، اتنی محنت کیے کہ وہ آگے جا کر صحابہ کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خوشخبری سنائے، جنت کی بشارتیں دی، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائے۔ وہ صحابہ جو پہلے گمراہ تھے، جو پہلے نادان تھے، جاہل تھے، اس کے بعد انہوں نے ایسا اس دین پر محنت کی، ایسا اس ایمان کو اپنے اندر لائے کہ اس کے بعد اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، محض اللہ کے خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ویسے لوگ سدھر کر صحابہ میں تبدیل ہو گئے، لیکن آج کے مسلمان ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے ہم ان کو نماز کو بلاتے ہیں تو گھنگانا پڑتا ہے، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی نماز پڑھ لو۔ ان کی نماز کے لیے ہمیں ان کے پاس کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجبور ہونا پڑتا ہے، ان پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ کیا یہی ہے ہمارا مقصد؟ کیا ہم اپنے مقصد پورا کرنے میں کامیابی لگے ہیں؟ روزے چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ رکھ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھجور سے روزہ کھولتے تھے، کھجور کے بین سے سحر کرتے تھے، خالی پانی کھجور، پانی کھجور۔ ویسے حالت میں بھی وہ لوگ روزہ نہیں چھوڑے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کسی نہ کسی ایک بہانے کو رکھ کر روزہ چھوڑ دیتے۔ کیا ہم اللہ کے اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ذرا ہم اپنے دل سے سوچ کر دیکھیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا دل اگر ہماری نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے افسوس نہیں کرتا۔ ایک روزہ، ایک اللہ کا احکام، ایک نبی کا سنت، ایک نبی کا طریقہ ہمارے ہاں سے چھوٹ گیا تو ذرا برابر بھی ہم اس کی افسوس نہیں کرتے۔ کیا یہی ہے؟ یہی ہم اللہ کے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا بھائی ہمارے سامنے تکلیف میں پڑا ہوا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے یا ضرورت مند ہے، کسی چیز کا تقاضا ہے، محتاج ہے، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا بیماری میں مبتلا ہے، ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ کیا یہی طریقہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بوڑھی عورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گالیاں دے رہی تھی، اس کا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھندے پر لے کر اس کے گھر تک جا کر پہنچا کر آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عورت کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں جو ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالتی تھی۔ کیا آج ہم ہماری بھائی کی خیر دریافت کرتے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد، اور بھی ایک عبادت کا مقصد ہے، کیا اس میں آج ہم پورے ہیں؟ یا اللہ کا دیا ہوا جو مقصد اللہ کی عبادت، حقوق اللہ ہے، اس میں ہم پورے ہیں؟ ذرا ہم خود سوچ لیں۔ اگر ہیں، ہماری جانچ کرنے کے بعد، ہمارا حساب لینے کے بعد اگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ایسا لگتا ہے تو شکر کی بات، خوشی کی بات، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارا اندازہ، ہمارا حساب، ہمارا جائزہ لینے کے بعد ہمیں ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے تو بہت بہت سدھرنے کی ضرورت، بہت ہم بارے میں یہ ایمان ہمارے پاس سے تب بچے گا جب اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو پورا کرنے میں ہم ہمارا وقت کو لگائیں۔ பண்ணிட்டு இருக்காங்க முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு கால் பண்ண சொல்லுங்க۔ یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو کسی بھی حال میں چاہے بیماری ہو یا کسی بھی حال میں پورا کرے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے مقصد پر عمل کرتے ہوئے
ہمیں موت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری موت بھی ہمیں ایسی دے کہ ہم اس وقت جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تو اس وقت ہم اللہ کے مقصد کو، اللہ کا دیے ہوئے احکام کو پورا کرنے میں لگے ہو. ایسے وقت میں ہمیں موت دعا ہے کہ کہنا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کے بارے میں آج تھوڑی سی باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک اتارا ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، اور وہ قرآن پاک جس کی زبان سے مقدس بیان اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے کا یقین کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیے. دعا کیجیے کہ خدا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت سے مالا مال فرمائے، آمین. اور یہی وہ قرآن ہے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 3 برس کی خلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑا فصحا و بلغا ادبا و شعرا حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر 70 دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا، جس کی برکت سے جناب و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. آج اس نازک دور میں حفظ کلام کو یعنی قرآن پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا مقدس اور عظیم الکلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 نعمت مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بدتر ہے. اگر ہم ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخروی نعمتوں کی بجائے دنیا ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے کہ خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں ختم کرتی ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرزین میس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج عورتوں کی پردہ اور حج کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتی ہوں. اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیے ہیں کہ اپنی اوپر
थोड़ी सी चादर लटका ले, यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है कि औरतों को अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डालिया करे। हज के दिनों में मक्का मुकर्रमा जाकर मखसूस अमल करने को हज कहते हैं। इस्लाम में हज की बड़ी फजीलत है। कुरान शरीफ में है, अल्लाह की खुश नशीदों के लिए इन लोगों पर हज फर्ज है जो वहां तक जाने की ताकत रखते हो, और जो शख्स हज का इनकार करे तो अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ताला सारे जहानों वालों से बेनियाज है। हदीस में भी जगह जगह इसकी फजीलत आई है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हज किया और हज में तमाम बेशर्मी की बातों से अलग रहा और किसी से लड़ाई झगड़ा ना किया और ना ही कोई और बुरा काम किया, जब वो हज से वापस होगा तो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ होगा जैसा माँ के पेट से पैदा होते वक्त था। बेशक हज से तमाम बुराइयों दूर हो जाती है, मगर जबकि हज करने वाले की गर्ज सिर्फ अल्लाह को खुश करना हो, लोगों को दिखाना, नाम पैदा करना और कोई दुनिया का फायदा हासिल करना ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकबूल हज का बदला जन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रह करने वाले अल्लाह के मेहमान ही अगर वो दुआ करे तो अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाए, और अगर वो मग़फ़िरत चाहे तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद की फजीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संगीतरा जैसी है, इसका मजा भी उम्दा है और खुशबू भी उम्दा। कुरान ना पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खजूर की तरह है, इसका मजा अच्छा है लेकिन खुशबू नहीं होता, और इस फासिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है गुले रिहान की तरह यह है कि इसकी खुशबू भी अच्छा है मगर मजा कुछ भी नहीं। और वो फासिक जो कुरान नहीं पढ़ता, इसकी मिसाल अंदराइन की फल की तरह होता है, जिसका मजा भी कड़वा और बू भी खराब होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़े, इसमें गुलू ना करे, इससे एराज ना करे, इसके जरिए माश ना बनाओ, और ना ही इससे बहुत सी दुनियावी फायदे हासिल करो। जिक्र की फजीलत। आज पूरी दुनिया के इंसान दिल के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं, और जितना वो इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाला ऐसा है जैसा जिंदा, और जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। जिक्र से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है, अल्लाह ताला का ध्यान इंसान को बुराइयों से रोकता है और अच्छे कामों पर आमदा करता है। और अल्लाह ताला जिक्र करने वाले का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूंगा, तुम मुझको अपनी मजलिस में याद करोगे तो मैं तुमको इससे भी अफजल मजलिस में याद करूंगा। इंसानी जिंदगी में जिन चीजों की फिक्र में लगा रहता है, मरते वक्त वही चीज इसके सामने आती है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है जो अल्लाह के करीब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान पर अल्लाह की जिक्र से तर हो, और ये तभी हो सकता है जबकि जिंदगी में जिक्र का एहतिमाम किया गया हो। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज मैं बात ऐसे काम जिनके अर्तकाब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने से रोका गया है। पहला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तकब्बुर के बारे में। तकब्बुर, जिस शख्स के दिल में जरा सा भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अब तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर हक बात को ठुकरा देना और लोगों को हक़ीक़त समझना तकब्बुर कहलाता है। फिर तोहबन लटकाना मतलब पैंट
सलवार कमीज रहता है नहीं क्या, तो वो लटकाने इसमें क्या क्या अजाब नाजिल होते हैं वो जानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलवार कमीज और अमामा वगैरह जिसने इनमें से कोई चीज तकब्बुर से लटकाई हो तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत की तरफ इसकी तरफ निगाह रहमत से नहीं देखेंगे। फिर हसद के बारे में, तुम लोग हसद से बचो, हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को या सूखी घास को खा जाता है। तो हसद करना क्या है बच्चों? हसद करना यानी दूसरों को देखकर जलना, उनके पास जो चीज़ है वो हमें हासिल करने की कोशिश करना या उस चीज़ को बर्बाद करने की दुआएं करना, उसे हसद कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला हसद जो भी हसद करता है उनकी नेकियां ऐसे जल जाती हैं जैसे सूखी लकड़ी आग को खा जाती है या सूखे घास को खा जाती है, वैसे उनके अमाल भी जल जाएंगे। फिर बगैर इल्म के फतवा देना यानी जो नॉलेज मेरे पास नहीं रहता वो दूसरों के पास जाकर बोलना, इसे कहते हैं बगैर इल्म फतवा देना। जिस शख्स को बगैर इल्म के फतवा दिया गया इस पर गुनाह फतवा देने वाले पर है। जुम्मा और असर की नमाज को छोड़ देना, जिसने गैर अहम समझकर 3 जुम्मा नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मेहर लगा देती। मेहर मतलब ब्लैक डॉट्स को दिल में लगा देते हैं। जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। असर की नमाज छोड़ने से हमारे जो भी अमाल हम करते हैं वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कोताही करने के बारे में कहते हैं, हमारे दरमियान इनकी और यहूदी नसारे के बारे में कहते हैं कि मुसलमान और यहूदी के दरमियान जो अहद है वो नमाज है, तो जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। आदमी और शिर्क के दरमियान का फासिला नमाज ही है, तो नमाज अगर छोड़ देंगे तो हमें और यहूदी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो हम कुफ्र में चले जाएंगे। नमाजी के सामने गुजरने वाला अगर ये जान जाए कि इस पर कितना गुनाह है तो उसके लिए 40 साल तक ठहरे रहना उसके आगे गुजरने से बेहतर होगा। अगर हम जान जाएं कि जो शख्स नमाज पढ़ रहा है उसके आगे गुजरने से हमें कितना अजाब और कितना गुनाह मिलता है, तो हम उस शख्स का वेट करेंगे जो 40 साल तक हम लोग को वेट करेंगे। को नमाज पढ़े बाद हमें उधर से गुजरेंगे, बीच में जाएंगे नहीं को हमें सूझेंगे को बोलते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत के बारे में बताते हैं, क्या तुम जानते हो गीबत क्या चीज है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की इन बातों का जिक्र करना जिसे वो नापसंद करता हो। इससे सवाल किया गया, अगर मेरे भाई में वो आयत पाया जाता हो तो उसका क्या जिक्र कर रहा हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अगर उसमें वो आयत पाया गया तो गीबत कहलाता है, अगर वो आयत ना पाया गया तो उसे तोहमत कहते हैं। तो तोहमत जो कहते हैं जो चीज वो शख्स नहीं करे रहेंगे तो बार बार इल्जाम लगाने को तोहमत बोलते हैं। गीबत अगर वो चाहे गलत ही होंगे, गलती को दूसरों के बारे में जाकर बोलना उसे गीबत कहलाते हैं। तो गीबत करने से बहुत अजाब होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फिर तस्वीर के बारे में, पिक्चर्स फोटोज जो हम लेते हैं उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब वाले लोग तस्वीर बनाने वाले होंगे। तो फरमाया, फरिश्ते ऐसे घरों में दाखिल नहीं होते जिन घर में तस्वीर और कुत्ता पाला जाता हो। तो तस्वीर जिस घर में भी रखी जाती है, जिस घर में भी ले जाते हैं, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, वहाँ फरिश्ते हरगिज भी दाखिल नहीं होते। फिर जासूसी करना, जासूसी किसे बोलते हैं? लोगों की बातों को छुपकर सुनने को जासूसी कहते हैं। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करता है जो उसे पसंद नहीं करता या उससे भागते हैं, तो क़यामत के दिन इनके कान में सीसा पिघलाकर डाला जाएगा। तो जो शख्स दूसरों की बातों को छुपकर सुनता है तो क़यामत के दिन उनके कान में सीसा पिघलाकर जाएंगे, मतलब कि कांच पिघलाकर उनके कानों में डाले जाएंगे को बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ के बारे में बोलते हैं, झूठ बुरा हो उसका जो लोगों को हंसाने के लिए भी, यानी कि मजाक में भी, जोक्स के लिए भी अगर झूठ हम बोलेंगे तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका बुरा होगा। तो बहुत हमारा बुरा होगा बोल के 2 बार फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जिक्र के बारे में फरमाते हैं, फजूल बातें करने के बारे में फरमाते हैं।
जो शख्स अल्लाह के जिक्र के अलावा किसी और के बारे में या फजूल की बातें करेगा या दूसरे कलाम करेगा, उनके दिल सख्त हो जाएंगे। अगर हम बेस बातें, फजूल की बातें करने लगते हैं, जिक्र इलाही यानी अल्लाह के जिक्र को छोड़कर बेकार की बातें करेंगे तो हमारा दिल सख्त हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानिया गुनाह करने के बारे में कहते हैं। अलानिया गुनाह मतलब जो गुनाह जान बूझ कर करते हैं और सबके सामने करते हैं, इसे अलानिया गुनाह कहलाते हैं। तो मेरी सारी उम्मत काबिल माफी है सिवाय अलानिया गुनाह करने वालों के। जो शख्स ऐसा गुनाह करता है उसे माफी हरगिज भी नहीं मिलती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखा और खयानत के बारे में फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला अगले और पिछले तमाम लोगों को क़यामत के दिन जमा करेगा तो हर गद्दार यानी धोखा देने वाला एक झंड नस्ब किया जाएगा, कहा जाएगा ये फुला बिन फुला की गद्दारी है। तो अगर धोखा किसी के साथ गद्दारी, खयानतदारी, धोखा करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत मैदान हश्र में बुलाकर सबके सामने ये कहा जाएगा ये फलाना है, ये फला गद्दार है बोलकर कहा जाएगा। फिर खबर पर बैठने के बारे में फरमाते हैं, कोई शख्स आपके अंगारे में पर बैठे तो उसके कपड़े जलाकर राख हो जाएंगे, इससे बेहतर है कि वो किसी खबर पर जाकर बैठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खबर पर ना बैठो, क्योंकि अगर तुम जाकर रखो किसी शख्स की अंगार पर भी बैठ जाओ, अंगार में भी जाकर बैठ जाओ, तुम्हें जलगे तो भी परवानी, ये को दूसरे को खबर में जाकर बैठने से बेहतर रहेगा बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। झूठी कसम के बारे में फिर फरमाते हैं, जो शख्स कसम खाकर किसी मुसलमान भाई का माल ले ले, हालांकि उस कसम खाने में वो झूठा हो, तो अल्लाह ताला इस हाल में मिलेगा, इस पर गजबनाक हासिल होगा। तो झूठी कसम खाने से अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं और मैदान हश्र में गजबनाक अज़ाब भी मिलती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान को गाली देने के बारे में फरमाते हैं, शैतान को बुरा भला मत कहो बल्कि इसके शर से पनाह मांगो। किसी सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी में फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था तो आपकी सवारी को ठोकर लग गई, तो मैंने कहा शैतान बर्बाद हो। आपने फरमाया ऐसा शैतान बर्बाद हो क्योंकि तुम ऐसा कहते हो तो वो फूलता है, हत्ता के अगर घर के बराबर हो जाता है। मेरी क़ुव्वत, लेकिन इनकी इस तरह कहो बिस्मिल्लाह, जब तुम ये कहते हो तो वो अपने आप को छोटा समझता है। हम आपको शैतान को कभी भी नहीं गालियां देना को फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम शैतान को गाली देते हैं तो वो शैतान खुश हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो अगर हमारे ऊपर किसी मुसीबत आती है तो हम शैतान को गाली ना दे, शैतान को गाली देने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने और चांदी के बर्तन के यूज करने के बारे में कहते हैं, सोने और चांदी के बर्तन में पानी ना पियो क्योंकि ये काफिरों के लिए दुनिया में और तुम्हारे लिए आखिरत में होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैवानों को अजाब देने के बारे में कहते हैं, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, इसने बिल्ली को महबूस रखा यानी इसे खाना ना दिया, पानी ना दिया और उसे एक तरफ बांधा रखा, तो वो भूख में ही मर गया, यहाँ तक कि वो भूख में ही मर गया, जिसकी वजह से वो औरत जहन्नम में चली गई। तो जानवरों को तकलीफ देने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाए हैं। जानदारों को यानी हर जानदार चीज को जिसमें रूह हो उसे तकलीफ ना दे। तो कुत्ता पालना, फिर कुत्ता पालने के बारे में फरमाते ही शिकारी और निगरानी करने वाले ही कुत्ता पाल सकते हैं, अगर इसके बाद किसी ने पाला तो वो खैरात कम किया जाएगा। और कुत्ता जो कौन कौन पाल सकते हैं, मतलब कुत्ता शिकारी जो शिकार करने जाने वाले हो वो कुत्ता पाल सकते हैं, और निगरानी यानी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए रखते हैं ना, निगरानी के लिए, वो दोनों ही कुत्ता पाल सकते हैं। अगर उनके अलावा कोई शख्स कुत्ता पालता है तो उनके रिज़्क़ में कमी किया जाता है यानी खैरात में कमी किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today I am going to tell the benefits of Surah Baqarah. Whoever recites the 10 verses of Surah Baqarah in the morning, they will be saved from Shaitan till the evening, and whoever recites it in the evening will be protected from Shaitan till the morning.
So whoever recites the 10 verses of Surah Baqarah in the morning, he will be protected from shaitan till the evening. So if we recite that in the morning, we will be safe and we will be protected from shaitan till the evening. And whoever recites it in the evening will be protected from shaitan till the morning. If we read in evening, we will be protected from shaitan till morning. Next, furthermore, we will not experience unpleasant surprises in the family or wealth. So when we recite Surah Al-Baqarah, we will just get more good things from the God. If it is recited in a home, no shaitan shall enter it in the morning. So if we recite in the home Surah Al-Baqarah, so the shaitan will not enter the home till the morning. If we recite in the evening, so the shaitan will never enter into our home till the morning. So which are the best 10 verses in the Surah Al-Baqarah means the first 4 verses. So the first 4 verses and then Ayatul Kursi 2 verses and then the last 3 verses of Surah Baqarah. So these 10 verses are very important in the Surah Al-Baqarah. So whoever recite these 10 verses before sleeping will not forget the Quran. So if we recite this every day before we are going to sleep, we will never forget the Quran and its verses, and what we learn from the Quran, we will never ever forget them. So we have to recite every day, night before we are going to sleep. Next about Surah Al-Baqarah. So what is Surah Al-Baqarah? It is the second and longest chapter of the Quran. Yes, already we know that. Our correspondent ma'am also said about Surah Al-Baqarah. So it is the second and largest chapter of the Quran. So it consists of 286 verses and 6,201 words and 25,500 tellers. So Muslim belief were revealed during the farewell pilgrimage, the last Hajj of Muhammad. So it is the last chapter in the Quran and revealed over the long period. It includes many verses which have virtues like the first 4 and last 3 verses and the special verse of the throne Ayatul Kursi. So it is the longest chapter in the Quran. Surah Al-Baqarah is the longest chapter in the Quran. So it has many verses. And at last we have is Ayatul Kursi. It is very important. We already learned about what are the benefits we are getting when we are learning the Ayatul Kursi and reciting Ayatul Kursi. And Surah Al-Baqarah. So about what it says means if we recite this Surah Al-Baqarah, shaitan does not enter our home. And it speaks about 3 things. What are the 3 things means? It mentioned the 3 qualities of the people. So what are that means? Who possess taqwa? So taqwa means they believe in the unseen. Unseen means so faith in believing and accepting something one cannot see, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Quran. So what do you mean by taqwa means believe in the unseen. So till we not seen Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well as Allah, but we are believing that he is there, he is the Almighty God. So taqwa means believe in the unseen. Second one, establish prayer. Prayer is fulfilling the requirements internally with feelings in the heart and externally fulfill its requirements. So when we recite this Surah Al-Baqarah, these 3 qualities will develop. So first one is taqwa and second one is establish prayer. So when we are doing 5 times prayer regularly, so our faith will increase and the internal feelings as well as the external feeling will be pure. And what the Surah Al-Baqarah says. So what are the main content in the Surah Al-Baqarah means? In that it says that, so what all Allah says to us that we need to follow. So what are the things Allah made us to eat, that things only we need to eat, and what are the way we need to lead our life, like that we have to lead our life. So what are the things means? So the first one, whenever we get any difficulties, we have to pray to Allah. We have to tell anything to Allah. Surely He will clarify that. He will fulfill all our needs. And I tell you in Tamil for your clearance.
ஸோ நம்ம எது கேட்கணும்னா மன்னிப்பு கேட்டு திருத்திக் கொண்டு தெளிவுபடுத்தியோரை தவிர அவர்களை நான் மன்னிப்பேன், நான் மன்னிப்பை ஏற்பவன் நிகரற்ற அன்புடையோன். அதாவது நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்டு ஒரு தவறை நம்ம செஞ்சாலும் அதை வந்து மன்னிப்பு கேட்டா வந்து அல்லாஹ் வந்து அந்த தவறை வந்து மன்னிப்பாங்க அவர். ஏன்னா வந்து அல்லாஹ் வந்து எப்போதுமே வந்து மன்னிப்பை ஏற்பவன், அவர் வந்து நிகரற்ற அன்புடையவன். மறுத்த நிலையிலேயே மரணித்தோர் மீது அல்லாவின் சாபமும் வானவர் மற்றும் அனைத்து மனிதர்களின் சாபமும் உள்ளது. அதாவது நம்ம தவற உணராம நம்ம வந்து அதை மறுத்து அல்லாஹ் சொன்னதை வந்து பின்பற்றாம அதுக்கு வந்து மாறுதலா அதை மறுத்து நம்ம எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அதுக்காக வந்து நம்ம மேல வந்து அல்லாஹ்வுடைய சாபமும் அதே மாதிரி வானவர்களுடைய சாபமும் வந்து என்னைக்குமே இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்பவுமே வந்து அல்லாஹ் கூறிய அந்த வழிப்படியே வந்து நம்ம நடக்கணும். அந்த வழிக்கு மாறா நம்ம நடந்தா வந்து நம்ம மேல வந்து அல்லாஹ்வின் சாபமும் அதே மாதிரி வானவர்களின் சாபமும் வந்து எப்பவுமே நம்ம மேல இருக்கும். மனிதர்களே, பூமியில் உள்ளவற்றில் அனுமதிக்கப்பட்ட தூய்மையானதை உண்ணுங்கள். ஷைத்தான் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றாதீர்கள். அதாவது அல்லாஹ் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்க நல்ல விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம பின்பற்றணும். அதே மாதிரி தூய்மையான விஷயங்களை மட்டும்தான் வந்து நம்ம உண்ணணும். சோ அது என்னென்ன விஷயம்னா, நம்பிக்கை கொண்டோரே, நாம் உங்களுக்கு வழங்கிய தூய்மையானவற்றை உண்ணுங்கள். நமக்காக எதை வந்து அல்லாஹ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ சாப்பிடணும்னு சொல்லி அதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும். நீங்கள் அல்லாஹ்வையே வணங்குவோராக இருந்தால் அவனுக்கே நன்றி செலுத்துங்கள். சோ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு கடவுள் தான், நம்மளுக்கு அல்லாஹ் மட்டும் தான் நம்ம நம்புறவங்களா இருந்தா, அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்குறவங்களா இருந்தா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து நம்ம நன்றி செலுத்தணும். அதே மாதிரி நம்ம எதை வந்து உண்ணணும், எதெல்லாம் உண்ணக்கூடாதுன்னா, தாமாக செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் இறைச்சி, அல்லாதோருக்கான அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றை அவன் எங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளான். சோ நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வந்து அல்லாஹ் வந்து சாப்பிடக்கூடாது, எதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு தடை செஞ்சிருக்காங்கன்னா, தாமாக செத்தவை, எந்த உயிரினமாவது அது தானாவே இருந்தா அதை வந்து நம்ம உண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ரத்தம், பன்றியின் இறைச்சி, அல்லாதோர். ஸோ அல்லாஹ் நம்ம இஸ்லாம்ல இல்லாதவங்க அவங்க அறுக்கிற எந்த ஒரு உணவும் வந்து நம்ம உட்கொள்ளக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இஸ்லாம்ல முஸ்லீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தடை செஞ்சிருக்காங்க. அல்லாஹ் அருளிய வேதத்தை மறுத்து அதை அற்ப விலைக்கு விற்போர் தமது வயிறுகளில் நெருப்பை தவிர வேறு எதுவும் சாப்பிடுவதில்லை. கியாமத் நாளில் அல்லாஹ் அவர்களுடன் பேச மாட்டான், அவர்கள் தூய்மைப்படுத்தவும் மாட்டான், அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு. அதாவது அந்த வேதத்தை நம்மளுக்கு அருளி அந்த குரானை மறுத்து வந்து நம்ம வேற வழிக்கு நம்ம வந்து மாறா செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நரகத்துல வந்து அந்த வேதனை கண்டிப்பா வந்து இருக்கும். சோ நம் மீது ஆக்கப்பட்டதை தவிர வேற எதுவும் நாம் செய்யக்கூடாது. நம்ம மேல வந்து எதெல்லாம் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும். நம்மளுக்கு கடமையா இல்லாத விஷயத்த வந்து நம்ம கடைபிடிக்க கூடாது. சோ எதெல்லாம் நம்ம மீது வந்து கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், குறிப்பிட்ட நாட்களில் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. சோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த நோன்பு வைக்கிறது வந்து கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களில் நோயாளிகளாகவோ பயணத்திலோ இருப்பவர் வேறு நாட்களில் கணக்கிட்டு கொள்ளலாம். ஸோ அந்த நோன்பு நாளில் வந்து நம்ம உடம்பு முடியாமல் இருந்தாலோ இல்லை வந்து பயணத்தில் டிராவலில் அந்த மாதிரி இருந்தாலோ நம்ம வந்து அந்த நோன்பு நாட்களை வந்து மற்ற ஒரு நாட்களில் வந்து நம்ம கணக்கிட்டுக்கலாம். சக்தி உள்ளவர்கள் ஒரு ஏழைக்கு உணவு அளிப்பது பரிகாரம் ஆகும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளால முடியும், இன்னொருத்தருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கேப்பபிள் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இன்னொரு ஏழைக்கு உணவு கொடுத்தும் வந்து அதை சரிப்படுத்திக்கலாம். அது வந்து அதுக்கு ஒரு பரிகாரமா இருக்கும். குரான் ரமலான் மாதத்தில் அருளப்பட்டது. இது மனிதர்களை நேர்வழி காட்டும், இதை பொய்யை விட்டு உண்மையை பிரித்து காட்டும். அதாவது குரான் என்றது வந்து எந்த மாசத்துல அருளப்பட்டதுன்னா ரமலான் மாதத்துல, அதாவது வந்து ரம்ஜான் மாதத்துல தான் வந்து குரான் வந்து அருளப்பட்டது. அது வந்து எப்படின்னா மனிதர்களுக்கு நேர் வழி காட்டுவது. அவங்களுக்கு வந்து தவறான பாதையில போனாலும் அதை படிக்கிறது மூலமா அவங்கள வந்து அந்த தவறான பாதையிலிருந்து மீட்டு அவங்களுக்கு வந்து நேர் வழி காட்டுவதாகும். இது பொய்யை விட்டு உண்மையை பிரித்து காட்டும். அதாவது அவங்க செய்யறதுல வந்து எது தவறு எது வந்து சரின்றது வந்து அவங்களோட வந்து கைட் பண்ணும். அவங்களுக்கு வந்து உண்மையை வந்து பிரிச்சு காட்டும். அல்லாஹ், நான் அருகில் இருக்கிறேன், பிரார்த்திப்பவன் என்னை பிரார்த்திக்கும் போது பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிப்பேன். ஸோ இதுல வந்து குரான்ல வந்து அல்லாஹ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் வந்து அருகில் இருக்கிறேன், நான் வந்து உங்களுக்கு அருகில் தான் இருக்கிறேன், நான் வந்து என்னை யார் யார் பிரார்த்திக்கிறாங்களோ அவங்களோட பிரார்த்தனைக்கு கண்டிப்பாக வந்து நான் பதிலளிப்பேன். என்னை பிரார்த்தனை செய்யப்படும், என்னையே நம்பப்படும் அவர்களை நான் நேர் வழி காட்டுவேன். ஸோ அதாவது வந்து அல்லாவே வந்து உண்மை நம்பி அவர்களை பிரார்த்திக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நேர் வழி வந்து அல்லாஹ் காண்பிப்பான்.
அடுத்தது நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டுள்ள இன்னொன்று நோன்பு. நோன்பு என்பது என்னவெனில் வைகரை என்னும் வெள்ளை கயிறு கருப்பு கயிறிலிருந்து தெளிவாகும் வரை உண்ணுங்கள், பருகுங்கள், பின்னர் இரவு வரை நோன்பை முழுமைப்படுத்துங்கள். அதாவது நோன்புன்றது வந்து நம்ம எப்ப நோக்கணும்னா அது வந்து விடியற் காலையிலும் இரவு வந்து அந்த சூரியன் உதயம் ஆனதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த நோன்பு நம்ம நோற்று அது வந்து நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வேலையில மட்டும்தான் நம்ம வந்து உணவு உட்கொள்ள வேண்டும். अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दुआ मांगने की फजीलत। हदीस शरीफ में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला यहाँ दुआ से ज्यादा और किसी चीज की वक़ाअत नहीं। एक और हदीस में है कि जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला इसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, इसको चाहिए कि वो फराखी और खुशहाल में कसरत से दुआ मांगा करे। और एक हदीस का मफहूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान जमीन का नूर है। चंद सूरतों की फज़ाइल व ख़वास। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तो अपने बिस्तर पर पहलू रखा और सूरतुल फातिहा और इखलास पढ़ी तो मौत के अलावा हर चीज से बेवकूफ होगा। और आयतुल कुर्सी भी पढ़े, इसके पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की जानिब से रात भर एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और कोई इसके पास ना आएगा। और एक रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमन रसूल से ख़त्म तक जो शख्स रात को पढ़ लेगा तो ये दोनों आयतें इसके लिए काफ़ी होगी, यानी वो हर शर और मकर से महफूज रहेगा। और एक हदीस में है कि जो शख्स सूरह बकरा की 2 आयतें पढ़ी इसके घर में 3 दिन तक शैतान इस घर के करीब नहीं आएगा। सूरह कहाफ का जुम्मे के दिन पढ़ना जमीन व आसमान तक नूर पैदा करता है। 8 दिन वो नूर बराबर कायम रहता है। 8 दिन वो बराबर कायम रहता है। फिर इसके पढ़ने वाले को ये सारा नूर खबर में और खबर के बाद क़यामत में दिया जाएगा। और एक रिवायत में है कि जिसने अलिफ लाम सजदा और मुल्क तबारकल्लज़ी को मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ेगा, गोया इसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया। और एक रिवायत में है कि जिसने इन दोनों सूरतों को पढ़ा इसके लिए 70 नेकियां लिखी जाती है और 70 बुराइयां दूर की जाती है। बस इस सूरतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني من فضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الله وألف بين كلمتهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم للكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكثر عمارهم وخرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين واخذل الكفار والمشركين وأهلك الكفار والمشركين. وصل على النبي الأمي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم.